هذا الفتح ديال هذه القنصليه كيجي في واحد السياق مهم. اولا كيجي منسجم مع المواقف الثابته لتشاد من قضيه الوحده الترابيه. تشاد منذ 2006 وسحب الاعتراف بالكيان المزعوم كان دائما من المساندين للوحده الترابيه للمغرب. و اليوم في البيان المشترك اللي وقعنا عليه كاين اشاره قويه الى هذا الموقف الثابت لتشاد الداعم للوحده الترابيه وسياده المغرب على كل ترابه بما في ذلك الصحراء المغربيه. كيجي كذلك في اطار التحول الهام اللي كيعرفوا ملف الوحده الترابيه بقياده جلاله الملك في السنوات الاخيره وتوالي الاعترافات بسياده المغرب والدعم لمبادره الحكم الذاتي في اطار السياده المغربيه كاساس وحيد للحل. وبحال اللي قلت هذا الفتح هذه القنصليه كيجي في هذا التاريخ المهم بالنسبه للداخله وبالنسبه للشعب المغربي اللي هي الذكرى 45 لاسترجاع منطقه واد الذهب وعودتها الى المملكه المغربيه الى وطنها الام. بهذه القنصليه ديال تشاد كنكونوا وصلنا ل 30 قنصليه اللي مفتوحه عمليا في الاقاليم الجنوبيه، وكاين 3 اللي معلنه واللي غتفتح حتى هي قريبا. من هاد 30 22 هي من دول افريقيه، بالتالي فتقريبا واحد 42% من الدول الافريقيه عندها قنصليات اليوم في الاقاليم الجنوبيه. وهذه الدول الافريقيه كتمثل مختلف مناطق القاره الافريقيه. اليوم تشاد غتكون هي الدوله السابعه من المنظمه الاقتصاديه لدول افريقيا الوسطى لا CEEAC اللي فاتحه قنصليه في الاقاليم الجنوبيه. بالتالي فثلثي المنظمه الاقتصاديه لدول افريقيا الوسطى عندهم اليوم تمثيليه قنصليه في الاقاليم الجنوبيه 7 من 11. بحال اللي كاين ثلثي ديال دول المجموعه الاقتصاديه لغرب افريقيا 10 القنصليات من 15 دوله اللي كتكون منظمه لا CEDEAO اليوم عندهم تواجد في الاقاليم الجنوبيه، وثلث ديال لا SADC اللي هي منظمه دول جنوب افريقيا اللي عندها حضور من خلال 5 القنصليات اللي موجوده اليوم. القنصليه وهذا هو الامر الاهم، القنصليه في الداخله غادي تكون عنصر مهم في اطار تفعيل مبادره جلاله الملك محمد السادس المرتبطه بتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الاطلسي. تشاد فاعل اساسي في هذه المبادره الملكيه، وتشاد شاركت في كل مراحل هذه المبادره وعبرت منذ البدايه على انخراطها التام في اطار مبادره جلاله الملك الاستراتيجيه. واليوم هذه القنصليه غادي تكون اداه كذلك لدعم هذه المبادره. Et je voudrais vous dire que notre présence ici est donc politique, mais notre présence aussi a un caractère économique. Le consulat de Dakhla n'est pas simplement un consulat comme on ferait n'importe quel consulat dans le monde. C'est un consulat qui a une vision économique, cette vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a été toujours celle d'avoir un leadership en Afrique et de faire en sorte qu'il y ait une intégration africaine plus forte, plus réelle, plus sincère. Et l'ouverture aujourd'hui de Dakhla, le port de Dakhla qui va faire une ouverture importante pour nos pays au niveau de l'Atlantique, participe de cette volonté, de cette foi inébranlable de Sa Majesté pour permettre aux Africains d'être plus unis. Je voudrais vous dire que le Tchad et le Maroc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ont des liens séculaires, des liens qui durent depuis le XIIIe siècle, entre le royaume du Maroc et les royaumes qui ont été au Tchad depuis longtemps, notamment le royaume du Wadaï, qui a de tout temps, dans le Tchad actuel, et qui ont de tout temps entretenu de très très grandes relations. Nous partageons surtout une même langue, la langue arabe, qui est un trait d'union entre nos deux pays. Et cette langue véhicule aussi une culture, une façon de voir. Et nous partageons ensemble le Sahara, qui unit nos peuples et qui, je disais récemment à mon ambassadeur dans l'avion que
quand on vient à Dakhla, on a l'impression d'être dans une autre région du Tchad. Et ça, c'est important pour nous et important pour le Tchad d'entretenir ces relations avec vous. Vous avez le consulat de Dakhla, et je reviens dessus, me pose un problème depuis que je suis venu ici, c'est quel profil amener pour le consul de Dakhla. En débarquant ici, je me dis que ça doit être un profil d'un grand commis de l'État, mais aussi un profil commercial pour permettre des meilleures relations commerciales, profiter de l'expérience du Maroc en matière agricole, en matière de nouvelles technologies, en matière surtout de résilience. Parce que quand on voit émerger Dakhla, on voit un peu qu'est-ce que le Maroc représente pour sa population. Enfin, les dirigeants marocains représentent pour leur population. Et les populations aujourd'hui de Dakhla peuvent être fiers de ce que les dirigeants du Maroc ont fait dans ce pays. Les accords que nous venons de signer, Monsieur le ministre, sont des accords importants. Ce sont des accords qui vont consolider et cimenter les liens historiques qu'il y a entre nos deux pays. Je puis vous assurer que le président de la République du Tchad, son Excellence M. Mohamed Idriss Déby Itno, m'a donné des consignes claires de signer tous les accords qui ont été paraphés certains depuis 2015, et c'est bien dommage. Vous avez raison de dire qu'il faut réactiver la commission mixte qui n'a pas vraiment fonctionné entre nos deux pays, et il faut la faire très rapidement pour le début de l'année prochaine, et nous sommes déterminés à la faire ensemble. Nous devrions aussi faire en sorte que les pays du Sahel profitent de ce grand projet initié, un projet visionnaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI, de faire en sorte que nos pays qui sont des pays enclavés, mon pays est un pays enclavé, puissent profiter de l'ouverture vers l'océan Atlantique.